ewo Nyankopɔn anɔpɛ mi bɛka ɔma ho asɛm giving sɛ sisi no how no aba gisi yɛ boaboa yɛ ho sɛ de bɛyɛ a yɛn nyinaa bitimi tintim na yɛtimi atena se wɔ Kristo mu yi nti ɛyɛ ɔma ho asɛm na bɛka yɛn fa mpae ni kan na yo ɛsɔfo de Bible bɔ mpae yo adafunu momai mpae Iwiase nyina agye nkwa asedanka wodi na no pɛn ogina wutumi ne umublo ho bebre so am yɛn nyina nkwa ne ahoden ne apam de yɛhye mu odim wasɛm ho adanse enti na wakoa da obo odim akasafidie so yɛfra wa yɛ ɔsahene nyame sɛ kasafere mu na apam den wasɛm a ɛbɛ enya nkwa ne bamba na sombia mu ɔman ne mu akra na asɛm a ɛbɛ yɛnya yɛtie asɛm de abɔ yɛ bra sɛ na feten pa kronkron na wuyi ho ade yɛ hu sɛ ne wotie utumi enti wo nshamla yɛ so amen amen yo adofo no yɛda mo ase sɛ onyame adom nti yɛsae aba biem yɛbɔ mpa yɛ wie deɛ ne de onyame asɛm no bɛto aso aba na kakra medi ka aka ne sɛ yadeɛ no ɛnya nkɔe nti mɛsrɛ obiara sɛ ɛho nhyehyɛeɛ a yɛma mpani ne mpanimfoɔ de aba no obiara mmɔmmɔde sɛ obɛdi so mesrɛ mu a nhyɛ no obiara nim sɛ deɛ teɛ nti anante bebrebe no obiara ntwa so na osɔre a tena wo fie na ɛbɔ mpaeɛ na Awurade hu yɛmɔbɔ na afei wonyi yadeɛ no mfiri ewiase ne Ghana so ahodedie wɔ mu nyinaa no obiara mfa nyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ho nhyehyɛeɛ no teɛ amne sɛ nyame n'adom nti yadeɛ no ɛbɛkɔ wieɛ nti manya soɔden ɛnkɔtɔ amanneɛm woyɛ sɔfo a yɛaka kyerɛ wo sɛ mɛnkɔbia sɔɔdaa sɛ wokɔyɛ asɔre nti nkɔbia sɔɔdaa ma polisifoɔ na sogyafoɔ mɛkyɛw mu obi hu sɛ woyɛ nyame adwuma woyɛ saa a woabu mmara so ɛne ka sɛ wote aseɛ nti tena wo fie na ɛyɛ asɔre wɔ hɔ wo radio abɛtumi aba so wo TV sɛ de odifo ko fia bonsa wo ne TV wo ne radio ya na wo ba so ya ono obi ni asɛm social media nso ɛyɛ adwuma na wote so kama ko bia so da me kyɛw me ka sɛ ɛna me yɛ nyame adwuma wo boa Awurade ka yɛ da amen go sa ya de we no ne hu pa o wo de ne di agora a obɛhaw je srɛmo a umieni nhyɛ no so na Awurade hu yamɔbɔ ɛna no pɛn so onyame de asɛm bi asoma me sɛ memfa mmerɛ matiefoɔ ne mahwɛfoɔ mɛsrɛ baabi obiara wɔ sɛ anɔpa yi ɔnti asɛm yie ɛnɛ me ne wobɛkasa fa ɔma ho buroni bɛka sɛ giving ho asɛm ɛna me ne wobɛka ɛberɛ wei ɛyɛ berɛ a ɛsɛ sɛ yɛtimi ɛhyɛ yɛn ho nkuran ɛberɛ wei yɛ berɛ a ɛsɛ sɛ yɛtimi boaboa yɛn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi agyina ɛnabɔne a aba mu nti na asɛm no bɛkɔ bebree bɛkɔ ama akristofoɔ ɛne kristo nsafo hodoɔ no a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a emu asɔfoɔ emu elders ne deacons no ɛbɛkanya wɔn ho na wɔmatumi atu anammɔ aboa nsɔrema no yɛwɔ nsɔrema no bi wɔ hɔ a ɔmo wɔ ahohiam bebree wɔ ahohiam nti asafo biara a wontimi ntu anammɔ anhwɛ wo nsafo ma biara no ɛnɛ sɛ wotie message yi pɛ sɔfoɔ from mpanimfoɔ na mo ntena ase na mowokɔ yi a mobɛboa mmɔborɔfoɔ a ɛwɔ asafo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amane a aba no ɔmo nso bɛtumi agyina ama kristo ɔsoro nka yɛ daa amen yɛka ɔma a ɛyɛ dwumadie bi a Onyankopɔn na dii kae de sii hɔ nti sɛ wohwɛ a ɛberɛ a onyame hu sɛ wiase nyinaa ayɛ bɔne no ɔsoma ne dɔba Yesu Kristo ɛma ɔde ne ho bɛmaa wiase nyinaa ɛma adebɔyɛfoɔ nso a agyi ne di yɛn anya afa ahodie nti saa wɔ man ɛho asɛm no ehia ma yɛhua Nyankopɔn abɔɔ so ne asase nti obi biara
wopɛ sɛ wo Onyankopɔn ne monyam biara no gye sɛ wode botaeɛ osi wɔ no so sɛ wobɛyɛ ho adwuma na sɛ woyɛ a Onyankopɔn so bɛhyira wo ɔsoro nka yɛn daa amen Onyankopɔn hyɛ Abraham bɔ sɛ ɔbɛma no ɔba a ɔno ankasa na ɛbɛdi n'adeɛ na nsa na bɔhyɛ ne bɛba mu no yɛna na Abraham tu anammɔ bi a ɛyɛ ɔma otu ɔma anammɔ ɛsɔ Onyame ani Onyame kasa a ɛbam ti asɛm no Genesis chapter 18 kenkama me Genesis chapter 18 verse number 1 wɔsae Isaac awo ho bɔhyɛ ɔse Isaac awo ho bɔhyɛ kɔ na Awurade yi ne ho kyerɛ no wɔ Mamre pom nti ɛwɔ Nyankopɔn yi ne ho kyerɛ Abraham ɛwɔ Mamre pom na ɔte ne ntomadan no pono no awia ketee yɛne na Abraham ɛte ne ntomadan no awia ketee na ɔma n'ani so hwɛe nti ɔte hɔ no ɔpagyaa n'ani hwɛe na hwɛ mmarima baasa bɛgyina ne ntentensoɔ yɛne na Abraham hu sɛ mmarima mmiɛnsa abɛgyina ne ntentensoɔ na ɛberɛ a ohuu wɔn no ɛberɛ a ohuu mmarima no ofiri ne ntomadan pono no atu mmirika kɔhyia wɔn yɛne na Abraham afiri baabi a ne wɔteɛ no tu mmirika kɔhyia mmarima no mmiɛnsa ɛne ɔkotow fam kaa sɛ nti ɔduru wɔn mu nkyɛn pɛ ɔkotow fam ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ menya w'anim animonyam a sɛ ɛnɛ da yi manya w'anim animonyam a ɛneɛ mesrɛ wo mesrɛ wo Yehowa nsa w'akoa ho nkɔ amen amen anɔpa yi otwadeɛ mpɔkwa me wɔde n'asɛm asoma me sɛ memɛka nkyerɛ Ghanafoɔ ane wɔn a ɔte wiase nyinaa ɛberɛ nya bere papa o yɛdeɛ radio ɔte soɔ nti kɔfoɔ frɛ yɛ papa a obitumi frɛ wo sɛ sɔfo mesrɛ wo wodeɛ so wobɛnya 5 Ghana koraa mede bɛtɔ gare ne me madi meyere yare menso me na mekɔ ba na kakra ɛbɛnya na nka adi sɛ menkɔ ma mema nyinaa te hɔ a ɔmu nsu obi ka sɛ mu akyerɛ wo a wobɛtumi atena hɔ so yɛhwɛ Ghana ha dwumadie dodoɔ a nipa die nyinaa yɛ sɛ mekɔpɛ makɔ homa aba ɛna sɛ yadeɛ nti bia ntimi nkɔ biom nti mesrɛ obi a wotie me a wowɔ kakra sɛ bɔmmɔden sɛ wobɛka wo nua bi because ɛberɛ wɔ mu no sɛ wotumi yɛ a Onyame bɛka wo da bi Awurade nka yɛn daa amen kɔ wɔka kyerɛ sɛ na ana Abraham kaa sɛ Awurade Nyankopɔn sɛ manya w'anim animonyam a mesrɛ wo nsa w'akoa ho nkɔ ma wɔnkɔ sɛ nsuo kakra bi mmra nti ɛberɛ a ohyia mmeranteɛ no bɛduru fie pɛ ɛna ɔkɔ sɛ nsuo ɛbae na monhoro mo naase nti ɔma mo horo wɔ mo naase na monhome wɔ dua yi ase ɛna ɔma mo dua bi a enwini waseɛ sɛ ɔmo ntena aseɛ na meekɔ kɔfa paano kakra maba nti ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mekɔpɛ paano kakra di ka brɛ mo na mode adwodwo mo akoma na ɛkɔm de mo na sɛ modi paano no a mokɔm no ano adwo kɔ ɛno akyi no moakɔ mo kwan kɔ ɛno nti na mobɛfa w'akoa nkyɛn nti ɛno nti na moyɛ adɛn mobɛfa w'akoa nkyɛn Onyankopɔn pɛ sɛ ɔfa me so ka biribi kyerɛ nnipa ɛne kɔhyɛ no ɔpa yi nti na nɛma bɛtena ha mese churches no ebi atu anammɔn Nyame nhyira wo ebi nso nya ntu anammɔn mo a monya ntu anammɔn no monti asɛm no yie ɛnsɛfoma no bebree firi adwene ne akomam aboa Nyankopɔn adwuma bɛdu mpɛmpɛnsoe sɛsɛi nsɛfoma no bebree awura ahokyerɛm biara mode sika bi atoɔ sɛ mode bɛsi asɔɔdae biara mode sika bi atoɔ sɛ mode bɛtɔ prɔt biara mode sika bi atoɔ sɛ mode ba bɛtɔ kaa anaa mode bɛtu atoɔ bi wɔ asafo no mu mesrɛ mo asɔfoɔ monti asɛm yɛ nɔpa yie sika kakra bi ɛda hɔ biara no momma mmɔden sɛ moba yi na nnipa a wɔnsafo no mu a wɔma wɔ ho kyerɛ mu no moadom wɔ mo because baabi a nneɛma ka kɔ ano ɔden boafoɔ bi a ma biam because obi a nkɔwɔ bi a ɔbɛkɔ no sɛ sɛ wɔntumi nkɔ kakra a wɔ no ɔdi nti Kristo nsafo hodoɔ monka mo nsafo monka mo aborɔfoɔ monyɛ wɔ mo adɔyɛ nipa brɛ amen amen kɔ na mmeranteɛ baasa no se Abraham sɛ wɔm ka kyerɛ Abraham sɛ yɔ sɛdeɛ yɛwɔ no soɔ Abraham de ɔpɛ bi a yɛkɔ ɛna Abraham yɛ ntɛm kɔɔ Sara nkyɛn wɔ ntomadan mu nti Abraham kɔre Sara nkyɛn wɔ ntomadan mu ɛna ɔka kyerɛ no sɛ ɔka kyerɛ Sara sɛ yɛ ntɛm fa asikyire sampa susukura mmiɛnsa Sara
pɛsi kyerɛ sampa zukuruwa mmiɛnsa na fiti fa to tatrɛ na afiti uwie a to tatrɛ na Abraham tumirika kɔ anantwie no mu nti ɔka kyerɛ ne yere Sara wie no ɛne ɔno a na Abraham tu mmirika kɔ baabi a na nantwie no wɔ no na ɔkɔkyere nantwie ba a ɔyɛ bɛtɛɛ ɔpɛ nantwie ba a ɔyɛ bɛtɛ kyɛ sɛ wadɔ wɔyɛ kama ɛna ɔde ne ma abɔfra bi nti ɔde ne maa ne nkɔdaa no baako na ɔyɛ ntam siesie no nti akwadaa nso kum nantwie no siesie nantwie no kama ɛna ɔfa nufusuo ne sradeɛ nti ɔpɛ nantwie nufusuo ɛne sradeɛ no bi ɛne nufusuo ne nantwie ba a ɔsiesieɛ no na ɔde bɛsii wɔ anim nti onya adagye siesie aduane a ɛho teɛ ɛde ma ahɔhoɔ na ɔno deɛ ɔgyina wɔ anim wɔ dua no ase nti bere a ɔmodidie no ɔgyina hɔ na mmeranteɛ no didii na ɔka kyerɛ Abraham sɛ nti ɛberɛ a ɔmodidi wie no wɔmka kyerɛ ne na Abraham sɛ wɔ yere Sara wɔ hen wo yere Sara he ne wɔwɔ ɛna ɔse hwɛ ɔwɔ ntomadan mu hɔ nti ɔka kyerɛ wɔm sɛ Sara wɔ ntomadan mu hɔ ana ɔkaa saa no abɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ ampa ara mɛsan maba wo nkyɛn afeda sɛsɛɛ no tiɛne o nti bere a ɔmodidi wieɛ no ɛna ɔmbusa ne na Abraham sɛ wo yere Sara he ne wɔwɔ so ɔwɔ ntomadan mu hɔ ɔmo a mo biribi adi ɔmo akoma to ɔmo yam wiase wopɛ nneɛma a ɛya paa wɔ nipa brabɔ mu adeɛ di ka ɛyadeɛ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ kɔm sɛ ɛkɔm de wɔ na wonya aduane nie sɛsɛe nipa warefoɔ ne ne yere ne ne ma ate fie bɛma nkɔma o ɔba nkɔma sika bia ni bank dasoɔ bia ni baabia nkɔdaa nso dɔɔso ɛsrɛ mu na deɛ bɛyɛ na Kristo asafo a ɔde atim asase soɔ animonyam babam na nhyira bɛdɔɔso nti ɛna na ɔpae ɔsoro so me nkasa birima de ka to anammɔ binom nya nwɔe nti mo a monya nwɔeɛ no asɔfoɔ mpanimfoɔ monti asɛm no ye momfrɛ mo nsafo mpanimfoɔ montena ase sika kakra bi a da hɔ biara no mesrɛ mo ahobrɛseɛ de ne diam momfrɛ nsafoma no monim wɔ mo a wɔ mo ne bie na moho wɔ mmɔbɔ deɛ bɛyɛ ne nipa ntɔ ba ha ne nipa nsa wɔn kyeɛ na akwam nti nipa nyɛ bɔne nti awurade nti ɛna nɔpai Kristo se menka sɛm wei wurade nka ɛndaa amen ɔsi ampa ara bɛsan ba wo nkyɛn afeda sɛsɛɛ no na wo yere Sara nya ɔba tiɛ wɔyɛ wɔn adɔyɛ no wɔn gye nyame tumi so ɛhyɛ Abraham bɔ nti sɛ wɔn mɛnya meka ho asɛm nipa bi a bɛfiri wo pam sɛ wobɛma biara no Onyankopɔn hyira wo yɛhwɛ odwamanfoɔ Rahab wɔyɛ dwamanfoɔ Jeriko kora wɔ tim no yɛto no pa ahwi obia mu no ɛberɛ Joshua soma abɔfoɔ kɔɔ Jeriko kurom hɔ na Jeriko hene apa abɔfoɔ no kum wɔ no dwamanfoɔ Rahab de ne nkɔ si hɔ gye saa akwansrafoɔ yi nkwa so Onyankopɔn ne o nti berɛ so yɛ a wɔn nsa Jeriko kuro akom nipa no dwamanfoɔ Rahab mmɔborɔhoɔ deɛ ɔyɛ nti yɛnko no mese nipa wɔ ahokyerɛm nipa wo hiahia wɔm Akristofoɔ nyame nkurɔfoɔ deɛ na moyɛ de aboa nsafoma deɛ na moyɛ de aboa mmɔborɔfoɔ ɛberɛ ne ne o onyame hwehwɛ no deɛ dwom bɛɛ de ahyɛ no animonyam Kristo nka yɛn daa amen Genesis chapter 18 verse number 11 wɔsae na Abraham ne Sara nyinaa anyinyini Abraham ne Sara ɔmo anyini na wɔde mfirinhyia pii Abraham saa mmerɛka ka no ɔdi 100 years na deɛ ɛyɛ wɔ mmaa ho no ɛto atwa wɔ Sara ho Sara ɔmuni nsa enti Sara sere wɔ ne mu kaa sɛ Abraham so bɛma sensam n'anim kwa ɛnyɛ adwuma ntasoɔ biara ne hɔ but saa wɔ ma no nti ɔtwadi mpo Onyankopɔn de ne tumi sɛ bɛkanya Abraham bɛma ama na wo ba ɔma nhyira wɔm ɔma de nneɛma bɛbrɛbrɛ nipa ɔma te ma nipa gyina yie awɔ n'abrabɔm nti aberanteɛ kakra wɔ nsɛm ho nneɛmabɔ me maame kakra wɔ nsɛm a ho nneɛmabɔ ɔsɔfo a woda safo ano ma wo tiri mu nyamera kɔde secretary kɔ bank wɔ monkɔ iska da hɔ no mmra monkyɛ ma nsafoma no ebinom so tete wurade wo nipa mabɔdaa amen enti Sara sere wɔ ne mu kaa sɛ nti Sara sere ne wɔ ne mu kaa sɛ menya wie aberewabɔ te sɛ maba berewa na me wura nso bɔ kɔkora yi me wura bɔ kɔkɔrɔwa ɛna menya anigyeɛ
ɛna ntimi me ba bɛnya anigyeɛ na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ nti yɛwɔ Nyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ade nti na ɔyere Sara ɛsere sɛ asɛm a meka kyerɛ wei Sara ɛsere sɛ ampa ne ampa ara mɛnyini na mawo wɔ ba. sɛm ne sɛti bi am wei mɛyɛ dɛn na matumi anyisa wo ba Verse number 14. wasae Enti biribi yɛ Awurade yɛ ɔna. nti bɔfoɔ na abusa Abraham o Onyankopɔn busa Abraham sɛ nti biribi yɛ Awurade yɛ no anaa Ɛberɛ a mahyɛ no nti berɛ a me Nyankopɔn ahyɛ no mɛsa ba wo nkyɛn afeda sɛsɛɛ no bɛdurɔ feda sɛsaa na Sara nya wo ba. na wone Sara ara Wɔnya wo ba. ayɛ nka Nyankopɔn di daa Amen. mese adeɛ bi a nipa firi ne pam ɛde boɔ nipa biara no Onyankopɔn bɔ ho bebree ɛde tua ne kasa de ne tumi teɛ Ampa. sɛ wo one cedi a sesama wo nia 50 pesos wate because situation no too difficult ɛnyɛ ne saa so a ɛnyɛ yie nti bra Yesu sane ba asase so no wɔka asɛm bi Matthew chapter 9 verse number 35 yɛhwɛ asɛm a Yesu Kristo kae wate yɛaka ti fi asɛm no wasai Matthew chapter 9 verse number 35. wasai Enti mɔborɔ wɔse ntimɔborɔ nnipa bi yɛ Yesu Kristo mmɔbɔ kɔ na Yesu kyini nkuro ne nkuro nyinaa mu. Yesu kyini nkuro ɛne deɛ Nkuro nyinaa mu. ɛne nkuro nyinaa mu Na ɔkyerɛkyerɛ wɔn hyiadan mu. nti Yesu kyerɛkyerɛ wɔ hyiadan Na ɔka ahenni no ho asɛmpa. Yesu ka hene no wɔ asɛmpa Na ɔsa anyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa. wɔkasa nyinaa ne wɔsa nyarewa ɛne ahoɔmmerɛ Na ɛberɛ a ɔhunu nkurɔfoɔ akuakuo no nti Yesu wo nipakuo no wɔyɛ no mmɔbɔ. nipa ne Yesu Kristo mmɔbɔ Ɛfiri sɛ na wabrɛ. fisɛ ne wɔ mo abrɛ nipa nyɛ ɔmmɔbɔ nipa mmɔbɔ wate ɛmese asafoka no da hɔ no hwɛ ne woantena so Dabi. sɛ yɛde bɛtɔ prɔt Yɛde bɛtɔ prɔt. yɛka nyamesom a ɛne nipa Nyɛ prɔto. wosi asɔdae a nipa ama mu a ɛnyɛ sɔdae nti mese asɔfoɔ binom monya ntoanamɔ monya nhwɛ mo nsafo ma nipa no bi brɛ hanto ma afofoɔ no wɔmo brɛ monka wɔ mo nye wɔ mo atɔyɛ Onyankopɔn te soro ɔhwɛ fam deɛ na moyɛ ama nipa wo sɛ Kristo abusua a ɔne no kɔdɔmyɛ no ɔkɔ ahohia mu no onyamoa wɔnka yɛn daa Amen. nipa ne Yesu Kristo mmɔbɔkɔ Na Yesu hu nkurɔfoɔ akuakuo no wɔyɛ no mmɔbɔ. nipa ne Yesu Kristo mmɔbɔ Ɛfiri sɛ na wabrɛ. fisɛ ne wɔ mo abrɛ Na wɔsam hɔ sɛ nnwan a wɔnni hwɛfoɔ. tio nipa ne samɔ sɛ nwa yɛ ɔnyɛ dɛ Wɔnni hwɛfoɔ. ɛsɛ wobɛkɔ fie bi mu na bɛma te akonnwam no wɔde nsa sum na no ɔbaa nso de ntoma sia bɔ ne mu ne wasi ne tiri aseɛ ɛnyɛ biribia o nkɔda ne so sɛ kɔm de wɔ mo bɛma twe ma ɔbaa twe ma sɔɔ ne hɔ nso no wɔfiri nneɛma a wɔntumi ntua nti wɔntumi nkɔ hɔ bio wɔma nani da wɔn anim no wɔaboro mo sia mɔ a wɔntumi ntua nti wɔntumi mfrɛ wɔ mo nti sɛ wowura fie bi mu a bɛma sie pini wɔkyɛ buburo wɔkyɛ bilekuo wate tinyɛ ɔsoro ne asase wura ɔsɛ menkasa nkyerɛ ne nsafo wate sɛ bi wɔ nko adeɛ a mesrɛ wo sɔfoɔ nhwɛ ma sika ne na hɔ asafani nhwɛ ma sika ne na hɔ ɔsomfoɔ nhwɛ ma sika ne na hɔ odinfoɔ nhwɛ ma sika ne na hɔ yi sika no kyɛma mmɔborɔfoɔ mebi nso amanaman ne so onyame nka yɛn daa Amen. kɔ Na Yesu ka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ Yesu ka kyerɛ Peter nom sɛ ɔtwa adwuma no dɔɔso. ɔtwa adwuma no dɔɔso o Adwumayɛfoɔ no deɛ wɔsua. nanso adwumayɛfoɔ no sua Enti monsrɛ ɔtwa wura no. nti monsrɛ ɔtwadeɛ mpa Onyankopɔn a wɔyɛ ɔtwa wura no Na ɔma adwumayɛfoɔ mmra no twa adwuma ɔma no mu. adwumayɛfoɔ mmra ne twa adwuma no mu nipa ehunu ma ne dɔɔso yɛsrɛ ɔso Nyankopɔn wɔnkeka nipa bi akoma na wɔmtumi mmoaboa sɛdeɛ bɛyɛ a nipa ntɔ ba ha nipa bi kra nkɔtena kɔm yam na wɔmbɛtumi atena aseɛ nti Yesu kaa sɛ mo awiɛ no ɔma nipa mpem enum aduane dii Matthew chapter 14 verse number 13 kenkama me Matthew chapter 14 verse number 13. wasae Enipa mpem num aduane ma. kwanem Na Yesu teeɛ no. nti bere a Yesu so tee sɛ ɛkɔm de nipa no bi na wɔn mo ahwehwae na wɔn mo hunu amane no kɔ Tena akodoɔ mu firi ɔkɔ ɔsrɛ so. Yesu tena akodoɔ mfiri ɔkɔ ɔsrɛ so Ɛwɔ nkyɛn baabi. ha Na nkurɔfoɔ akuakuo no teeɛ no. na ɛberɛ a nkurɔfoɔ akɔkɔ no te Yesu Kristo nka no Ɔfiri nkuro no so nam fam tii no. wɔn mo firi nkuro so ɛnam fam ati Yesu Ɛna wɔsii fam bɛhunu nkurɔfokuo pii. nti Yesu sii fam no obɛhu nkurɔfofoɔ pii Na ɔyɛ no mmɔbɔ. afei na nipa no Yesu Kristo mmɔbɔ Ɔsa wɔn mu ayarefoɔ yadeɛ. nti Yesu pagya ne nsa saa yadeɛ Na ɛberɛ a onwunu dwoeɛ no. nti ɛduru anwummerɛ no N'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛsɛ ne sɛ, Peter mo baa Yesu Kristo nkyɛn bɛhyee ne sɛ aha yɛ serɛ so. Awurade Yesu
wonim sa ha esere so na onwunu nso adwo se sa ade asa enti jankrofo akokoi kwan won konkurase onkoto nuane ni amen amen woni fie woni obi ne bo fipa kedura nwumre bi a wote se ne ma bi koso wo fie ho fufuo tim banku ura jesa wotimi se esei efie ho ayedi wotimi se niam nkoso fie ho ayedi ti sensa mampom nso no manoma ne nkwafu ahyehye wura ne nka yanda amen what ntisa wa ma bibia nka wakoma na kakra bi awo wamfa ho nipa maba brother nyame wura ba ho papa what dia na ye nipa bi adwe no makoma se timi si asoda ya wie me ka kira mo sa nipa da sani bi oti asase wasu bia ne ho hia Nyankopɔn tiso nipa wura ho kiram na wo no a so Nyankopɔn ni nyame timi pagyaw aho kira biam wo ha bia daw so wo timi yifri wo so me se abira wai mumia nkyira wo don kyira ya ho amen ka Matthew chapter 14 verse number 16 what's I ena yesu say won say yesu ka kira atwafo say ehia se ebema wakọ Peter nipa we hia se beka so wo nko na mo amoma won biribi ni mo paduane mo mu ni ana suafo ne say yesu say Peter mo ka Jesus Christ say ni bibia wa ha awurade asu ni bibia o agye pan no num ne mpata mienu ya duane nyina ka pan no mako num pe ana fish mienu mpata mienu ena yesu say won say yesu ka kira Peter no say mo fa mre me ha Peter mo famle me ha ana wo hye nkrofo akoko ne say won tena se wo sere no si yesu Kristo ka kira Peter mo say nipa na omo ha sere so no mo ntra kuakuo ana wo fa pan no num ne mpata mienu no tieni o yesu Kristo fa pan no num ane mpata mienu no ana wo hwe osoro hira so ti wo pagya na ne hwa so bompa ye hira so ana obubu mu de pan no ne ma asuafo no nti Peter mbubu pan no emu ana omo kyechae na asuafo no so de mankrofo akoko no nti bra omo kyechae no na ebra odidi me ye no wotase asem popro wa kae no enchenche ema edumienu ehyiranka Kristo di da amen nti Yesu Kristo kura no nipa ye no mobo sa kom de wo omo aduane di ema nipa no hu sampa omo ba Nyankopɔn nas what demesramo baby akoduro no sa de sese ye no sese wo twa na na sante hen o ha bae wa ya ade otua na mo babre aboa moborofo amahenifo no bi abomoden himfunu bi abomoden ankorankora ne bi so atua na mo aboa omo ahokire mu aboa wo mo so mompane ade sika bese mo so sa momfa ntonuane ama moborofo no monya very careful na mo ne no kura what wona anu amomo obidi bibusa akwahye obedi ne fie na anu amoma no ade na konko ba kwa no banya omfa ma no nko no anade mesramo ebrewa ya ne brabrao te me kasa kire wo bibia sa obi ahware wo ye no mfa no kora nya dwuma because ya tuni populum ya de anti ti nipa ho kyerem ndorofo sa wo bia boa wonia sofo me kasa kire wo no pai ya de ba ya wonya nkasa kasa ene wa pamfo ntrase mon kasa amen kwa na wonyina didi me nti nipa nyina didi me wotase se mpropro wa kai ne nkyerɛnkyɛ madum yenu to mo kura sa nya bi wɔ kire esa edi kofie kɔma wo mo ama Yesu nkyɛn Hebrew chapter 13 verse 1 what kemesramo ene no pai me no ka o ma ho asɛm Abraham mai onyame hyira no Lot aya kwansafo na doye Onyankopɔn yi ne firi sɔbe kasiem dwamanfo Rahab onyame gye ne firi wɔwuom Maria dwamanfo no ɛbrɛ ofiri ne pam bɔ afɔdeɛ hwɛ nwosra go Yesu Kristo soɔ no Yesu ɛkasa ne ho ɛma ne si ne yie gye na woyɛ deɛ boa wo nua wɔn kae na amen Hebrew chapter 13 verse number 1 wasai onuadɔ ne ahoteɛ ɔse onuadɔ ɛne ahoteɛ nti ɛbrɛ wɔ mu no te ho ne do wo nua kɔ onuadɔ ntena hɔ daa to ɔse onuadɔ ɛntena hɔ daa nti asɛm wɔ no onyame de asi wɔ firi tete ɛne wɔma ne nkurɔfoɔ yɛ ho adwuma amana bɛduru yɛ soɔ deɛ ne yɛn nso yɛyɛ wate ɛyɛ ne baayɛ a yɛbɛyɛ ho adwuma te sɛ kɔmmɔ ba
mom yɛnyɛ ho adwuma amen amen kɔ ahohoyɛ nso moma mo ani mpa so nti ɔsoro se akristofoɔ nipa a yɛgye nyankopɔn asɛm die ahohoyɛ moma yɛne mpa so ɛfiri sɛ kɔ wei so na ebinom nam yɛ abɔfoɔ a wɔnim wɔn no adɔyɛ saa ahohoyɛ yi o ɛna bi nam so yɛ abɔfoɔ a na wɔn mo nim wɔn mo adɔyɛ Abraham yɛ bi Lot yɛ bi wɔn mo nya wɔgye akɛseɛ firi nyame nsam wɔte te bere wai ɛna wo sɛ sɛ wotu anamɔ because ayɛ den ɔsoro mi ahoɔden daa amen kɔ verse number 3 wɔsɛ wɔsɛ monkae n'aduafoɔ sɛdeɛ mo ne wɔn na da duam nipa bi wɔ a wo ne noa o ɛna wode kristo gyina ne tumi so ɛna obɛyi wɔ ne tinti ɔnyɛ baabi agyina honam fam wotumi kɔba wo nsa tumi kɔwa no kasaafoɔ no wɔte wɔma mo nim kristo no ɛsɛi yesu ɔmo amfa no nti ama ɔmo ɔho no nyansa sika ɔmo nya nyina ɔmode we nsa pɛ maa obi tɔn fo so ɔrɛwe ɔboa sika no firi kɔsiɛ no kɔpem fiada du fiada nwumia no wɔdware ɔfa tade ahyɛ ne wakɔ transport wie nsa ne ma ne ɛnam ɛsɛ wɔ sɛ wontimi ma kurom wosora no wasam no ado nsa sumwa no ɛsɛ so adwene yɛ bebrebee sɛ wofa yesu kristo a kɔma wo nyansa kɔmfa wo sika nkɔnom nsa ampɛ ma anwe nam hunu sɛ sɛ ɛyɛ den ka bɛnya bi atɔ bibira di wate tene ɛto nipa nyinafo sɛ monyane mmra Christ nkyɛe ɔbɛma nyansa bɔbra amen kɔ ɔsɛ monkae n'aduafoɔ sɛdeɛ mo ne wɔn na da duam nti akristofoɔ monka n'aduafoɔ sɛdeɛ mo ne wɔn na da duam ɛne wɔn a wɔhunu amanneɛ ɛne wɔn a meyɛ dɛ ɛne wɔn a wɔhunu amane nipa no bi hunu amane sɛ mmoa nso moda so wɔ honam mu yi wate ɛwɔ honam mu nipa bi wɔ mo amane hunum ade akyea no ɔpɛ yi obi ne mu konko baakorɔ ɔbɛnoa gɛla yɛ honko obi ne bi obi ne bɔdeɛ ne bankyeo na wɔn sɛ fie ɔda hɔ saa yɛsɛ yɛn nsa mpia abɔnten because wo pia a virus no bɛkyɛw nti sɛ nyame aboa ma saa nipa no wɔde no wadɔm kristo asafo deɛ a ɛneɛ na asafo no mpanimfoɔ montu anamaw na saafoɔ no nyinaa no montimi mmoa wɔm na wɔm so nya asomdue kakra wɔnka yɛn daa amen ɛberɛ a yesu kristo ɛde na sɔre bɛtumi asase so no ɔfrɛ asuafoɔ dumienu de adwuma no hyɛ wɔn nsa yesu wu akyi no na sɛ sɛ adwuma no tumi yɛ dɛ ɛterɛ but na sika ni hɔ ahoɔden wɔ hɔ honamfo ahoɔden wɔ hɔ but sika ɔmo ne kɔ na bi ni hɔ yɛhwɛ de nipa bi yɛde boa kristo asafo Acts chapter 4 verse number 32 Acts chapter 4 verse number 32 wasae asafo mu anuadɔ wɔse asafo mu deɛ anuadɔ nti ɛberɛ wɔ yi ɛna sɛ sɛ asafo no ɛkyerɛ wɔ dɔ kyerɛ nsafoma no monkyerɛ wɔ dɔ nsafoma monkyerɛ wɔ dɔ nkyerɛ mo ho mabi nso wɔn a ɛne mo fakuo no mi mpo na wɔmatumi aso abɛka busua no ho amen amen kɔ na wɔn mu bebree a wɔgye di yɛn akoma ne wɔn kra yɛ baako nti bebree a wɔn gye di yɛn wɔn kra no wɔn akoma yɛ baako na wɔn mu bia nkasa nneɛma a wɔyɛ ɔno ane dea nti obi ankasa deɛ ɔyɛ deɛ ɛyɛ ɔno ane dea hɛ okristooni a mutie ma napa yi sika kakra wɔ nsɛm nyɛ wo deɛ o nipa nti na onyankopɔn de sika no ma wo bisa akɔhye wɔtumi aboa obi na na obi yale wotumi de kɔ hospital asafo a woda mu no wotumi yi sika de yɛ biribi boa nyame asafo sɛ woayɛ de a kɔso na yɛ nhyira no nyame bɛkɔ so atrɛ wahyeɛm sɛ wote hɔ na wontumi nya de a meka kyɛw sɛ sika wo pɛ no nyinaa no atamu da onyame bɛboa no de asoa wo a wonya soɛfoɔ na bɛte fifiri ahunu amane kyɛna pai otwa de mpo nyankopɔn asoma m sɛ memie wɔ komam na ba wo nsɛm ho nipa mɔbɔ because 1 Timothy chapter 6 verse number 6 ɔse onyamso mpa abodwo mu no ɛyɛ adenya kɛseɛ o yɛmfa bibia ma wiase o yɛba na bibia nkan ho yɛkɔ yɛmfa bibia nkɔ nti deɛ wɔnyɛ bia no fa bi yɛdɔyɛ fa bi wo nipa mɔbɔ onyame akae wo amen amen kɔ verse number 33 wasae na asomafoɔ de tumi kɛseɛ di awurade yesu wusɔreɛ ho adanseɛ peter mo no ɔmɔ nkonkonso ɔmo nika prɛ na adom kɛseɛ wɔ wɔn nyinaa so ɔmɔ nkonkonso ɔmo nika prɛ adom no hɔ so sika ni hɔ deɛdai nanso na obia no wɔ mu a biribi hia no nti baa saa no wɔma bɛsa kraeɛ no ahunu sɛ 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 ɔmo boa nyankopɔn adwuma
enti wono wo asase anasa adan tontone obi asase anu akoton aba na ode de otonton ni ti ade bai obi ofie anu akoton aba ode begu asomafo ne nase so to ase because say asempantimi yade ekoso ya brain so coronavirus na aba coronavirus nti ese obi ante na fie mu obi ampie asafo nyame adawroma kwanse kakra kakra to ye ntin asafo no nyina so kakra osikasemu ana ye anso nim sai nipa ni bi wasafo no mu a wo mu ni bi wo mo ko ba nsan no mo didi so wo mo nkoma adwe ba ne ye fa osafo no ibisa asofo question adwe ba ana ye fa osafo no njana pai menyama wo mo kasa nkyerɛw ne tu anamɔ amen ko na wono wo asase anasa adan tontone nti wo ma na won sase ne ada tontone na ode de otonton ni ti ade bai nti de na wo tontone wo me ti ade ya dai bai na dai na ode begu asomafo ne nase wo me ba Peter mo ko ene wo chiche mu ma obi ase de hia no Peter mo so chiche mu ma obi a na nka mo beto ka mo nyi sika da ho enye coronavirus ya nka mo to alansese mo nko isika no mo mfa mra mo bache nipa bi wa nyame adom da bia obetima nya bia didi yebu ha o munya bi won twetwe safo ni nyina di mo mfra mo one by one anase wo de nyame adom mo bo amoni mo nsane nkoma wo mo so nya ne kakra kakra sare be o so bo sampa o mo du tankase bia o mo do mo adai atwere no di so ya pasta so ya hwefo na se biribi kakra da ho na wo kire be wanti ma anya doya na anya nyankopon sofo unya nyankopon nipa me ka cho pe manyame wo mon kasa nkiro abrawam ane bra biada bisa nipa wo hia nyankopon tiro na sore betima asase so tini wo pa nipa bi sai wo mo nipa bi mobo manyame wo mon kasa nkiro amen ko na Joseph asomafo no to no Barnaba ane nkyase ne afutuo ba oyelewi ne ofiki promem no na ono so wasase bi abrante bi no ono so wasase enti okoton di sika ne ba begu asomafo no nase to asase no di sika nyina begu Peter manase so mfufa nje nyankopon adwuma we de enye osika asafo no na wo sika yesi ko yibra mo nchama wo mo a ewa ho kyirem obi so obi no obaboa so nyankopon ani mia tutu mirika enye sa adwumadie no what one man churches no a motonton woyere akese anka twade abo kokodi ade no sika mo agian mo san chema what say mpabofo mo nche bi ma wo mo wo de ne ya mpabo anya safo because mo masu mo ma communion nti mpabofo no a this can be mo san che sika ne bi ma wo mo na mo nya ntoto no because me catch them all me say come aya be ma kura come do bebreba na wadwen asai nti wade antoko bebreba bia ne sika ni be ma timi mu akohoma nti dura na dwa na yede ne nna nti dura no pa ntokwanko a won be ma otimi ye na sade ofi a yesi ngonwa sai ne yede no kamenda obekọ ne yesi ngonwa bia na be ma ne ho kyere do ba na hu sai wale da no onyinsa wontimi hwa nkwada no titabia na aya nwinwi ne wo haw tibrane ne amen ko Acts chapter 4 verse number 37 ye ho na wie no o say na abrantie bia oyelewi ni ofike promem no si wo Yakubu chapter 2 verse 13 what nti sa oman amekai sa onipa tenase no si obema obawo nipa moba hu moba fo moba awurade so no so bo hu sa nipa no mobo de have o pani pa betima ewura kurom ho a ane nipa omotimi tena asese ombema no mo hwe nyame asem ye o mo na have kuro o mo dia have timodefo bia nko ho have obia wonya doye no nipa mo bia nko ho nipa nya omobo kenkai James chapter 2 verse number 13. What's that? Na mobrohunu ni atemu mu de wa hunu mobo. So, wase mobrohu eni atemu mu ma de wa hunu mobo. Tisi wa hunu ya mobo. Better the judgment day onyankopon so hunu mobo. Tisi wa hunu ya mobo. E bra wa ho kyirem. Bra wa maniem. Bra hia futuo bi afiri wo nchai. Bra hia kasa kyire bi. Tisi wutimi tu sa na mon. Ama wunua. What? De nyame hwehwe ni.
nti waka ne dwa de stamp so sɛ de ai Mobrohuni atemu mu ma de ho mɔbɔ. mɔborɔwo ne atɛmɔ ma de waho mmɔbɔ Na mobrohuni hoahoa ne ho di atemu so nim. nti obi a ho mmɔbɔ bia ɔhɔ wa ne ho di atɛmɔ so de ai Nkunim. nkonim ɔte nti ne nɔpa yi afoto a mede baa ne sɛ sɛsɛi ayɛ dene sɛ yɛahyɛ dam 21 days ni ayɛ dene o ayɛ ten yi sɛ nyame bam nti onyankopɔn so nam nipa so ɛna yɛ nadeɛ nti kristo nsafo no a mowɔ Ghana nyinaa no anɔpa metomofo bank deɛ ɛtumi kɔ monkɔ yi deɛ da hɔ bia monyi momfa ntua namaw wate monsoa mo nsɛm wɔ bie monkɔ so ho mmɔborɔfoɔ mabɔ because deɛ kɔ soɔ no ɛdene wurade mo ayɛ daa Amen. na deɛ Ɔsɛ me nuanom. Sɛ obi ka sɛ mewɔ gyidie na sɛ ɔne nnwuma ne mfa so bɛn ne wɔ mu. so obi ka sɛ magye Yesu adi na nnwuma nka ho a fa soɔ bɛ ne wɔ m Gyidie bɛtumi agyina na. nti obi a wagye Christ adi biara no ɛberɛ wei na ɛsɛ sɛ wode ɔma gyidie ka ho deɛ ɔwɔ no fa bi ma wate tuane bɛsua nnipa bi na ɔmo brɛ amen Amen. kɔ Na sɛ onua anaasɛ onua baa bi da adagya. aha Na sɛ daadaa aduane abɔ wɔn. tiɛne yi o ɔsɛ wɔ nua baa bi dadagya obi wɔ asafom ne ho atete ɔni ataadeɛ hyɛ ɔni ntoma fira kɔ Na sɛ daadaa aduane abɔ wɔn. na sɛ daa aduane abɔ saafoɔ no Na mo mu bi ka kyerɛ wɔn sɛ na sɛ mo safo mo mpanimfoɔ no mo bi ka kyerɛ saa nnipa no sɛ momfa asomdwe nkɔ. fa somdue kɔ Na mo ho nyɛ mo hye. na mo ho nya mo hyia Na mo men. na mo mea Na nso mo amma wɔn deɛ ehia honam a na sɛ mo a mo de ahia honam a ɛmfasoɔ bɛn ne wɔ mu. onyame busa n'asafo mpanimfoɔ n'asafo ma question woyɛ adeɛ paa ayi kɔlantan baa yi wotumi frɛfo asafo ma busa m sɛ dɛ ɔmo teɛ na wabusa deɛ ɔmo die wabusa deɛ ɔmo die wabusa ɔmo asetrɛm bisa na boa amen Amen. kɔ Ɔsɛ sɛ nso gyidie tie no no. Hɛ. Sɛ ɛne nnwuma Hɛ. a na ɛwu wɔ ne nti fam. sɛ gyidie agye kristo adie no si amfa saa ɔma gyidie wɔ yɛ amata ho a mese ne yɛ gyidie na ayɛ Ɛwu. awu nti baabi a wote abɔ nyankopɔn di bia ɛberɛ wɔ yi ne sɛ sɛ kyɛ sɛ adɔɛ no yɛ ade a onyame de asi wɔ sɛ akristofoɔ yɛnyɛ mfa nye yɛkra nkwa but ɛberɛ wɔ mi ne sɛ sɛ yɛyɛ no mmɔ yɛyɛ ma no tra yɛn nsafo no koraa akɔ ma naman no so na ɔmatumi so ade ɔmo abɛbata kristo nkyɛe obi hɔ a ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ gye din ɔkɔyɛ ne yɛbɔ ne din asom asi atua 500 million saa na ɔmo pɛw ba so ɔyɛ no secret ama nhyira do nyankopɔn nkyɛ de ɔntimi nyɛ mese deɛ woyɛ no som ase no ɛno nhyira dɔɔso monkeka mo hɔ moma nyankopɔn ho sɛ ɔmama bi wɔ asase so wɔma bi wɔ asase so wɔma boa ne ma na nyameɛ no nye wurade me ahoɔden daa Amen. nti yesu ka asɛm bi matu asɛmpa ɛti aduonu nom kyɛmu aduasa baako nti asɛm no yɛ paa hwɛ ɔma no meka no obi a wɔyɛ biaa onyame ani wɔ ne ho nti yesu ka asɛm wei ade bata atamu ho kenkae Matthew chapter 25 verse number 31. wasae Atemu da kɛseɛ no. wɔse atamu da kɛseɛ no kenkae Na onipa ba no bɛba n'animonyam a n'abɔfoɔ nyinaa ka ne ho. yesu bɛba n'animonyam mu ɔba abɔfoɔ ka ne ho Ɔbɛtena n'animonyam ahengua so. ɔba bɛtena atamu agua no so Ɔbɛboaboa amanaman nyinaa no wɔ n'anim. bɔbɔbɔ nipa nyinaa no wɔ n'anim Ɔbɛpaapaa mu sɛdeɛ odwanfoɔ paapa nnwante ne bɛbɔ mmirekyirem. nipa sɛdeɛ odwahofoɔ papa mpɔnkye ne mmirekyirem Na ɔde nnwante bɛgyina nifa. wate ɔpapa nwante ne mmirekyirem wɔde nwante no ɛbɛgyina nifa Na ɔde mmirekyire no gyina benkum. na ɔde mmirekyɛ no gyina benkum Ɛno na ɔhene bɛsi wɔn a wɔwɔ nifa no sɛ, yesu kristo bɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ nifa no sɛ mo a mɛgya ahyira mo. mo a mɛgya ahyira mo Mommra bɛfa ahenni a wɔasiesie ama mo. mommra mɛfa ahene a ɔayɛ dɛ Wɔasiesie ama mo. mɛgya nyankopɔn asiesie di ama mo Ɛfiri wiase mfitiaseɛ no ni. wate nti ahenneɛ no a nyame siesie no masa ɛnyɛ iso wode asase kora hwɛ obi bɛ sɛ wɔsi dan kama a ɔto no boase na wɔsi dan no si hɔ wowura ma hu sɛ yes ɛfie nie yɛfrɛ no mansion nti hami kura no wɔnyame ato no bɔse asiesie kura no ama tenenefoɔ sɛ yɛnkɔkyerɛ m ne yɛakoma nto yɛyam kɔ Verse number 35. wasae Na ɛkɔm dee me. yesu se ɛkɔm de me Na mo maa me biribi dii. ɔkasa kyerɛ nwanten no o asoɔmmerɛfoɔ no o Mo mu nifa. mɔborɔhumfoɔ no o ɔmafoɔ no o wɔse yɛde ai Ɛkɔm dee me. ɛkɔm de me Na mo maa me biribi dii. woma me biribi dii Sukɔm dee me. ɛberɛ sukɔm de me Mo no maa me nsuo no me. woma me nsuo no mo Meyɛ ɔhɔhoɔ. ɛberɛ a meyɛ hɔhoɔ Mo faa me kɔɔ mo fie. mofa me de me kɔɔ mu fie Mede adagya.
ebra me ho tete ya ifra me ntoma wo de ntoma fira me me yare ebra na me yade ya mo be hwe me mo ba be hwe me me da fiase ebra me da fiase no mo ba me nkyɛn mo ba me nkyɛn be sra me ɛno na nipa tene ne bɛbua ne sɛ tini na ne patene be bua se Yesu Kristo sɛ awurade da bɛn ne ehunu sɛ kɔm awurade de wo Yesu da ba ne hu sɛ kɔm de wo ɛma wo aduane di yɛ ne ebra wo aduane di anaasɛ so kɔm de wo ne ma wo nsuo no yɛ anase wo nya nsuo no ma nsuo no yɛ afei da bɛn ne ehunu sɛ wo yɛ hɔhoɔ ne fa wo kɔ yɛ da fie ba ne hu sɛ wo ne fa wo de kɔ ye fie anaasɛ wo da de gya ne fra wo ntoma anase wo da da fira wo ntoma afei da bɛn ne ehunu sɛ wo yare ne bɛhwɛ wo da ba ne hu sɛ wo yare ne be hwe wo anaasɛ wo fiase ne ba wo nkyɛn anase wo fiase ne ba wo nkyɛn verse number 40 kɔ ɛno na ɔhene bɛbua se wɔn sɛ ɛno ɔhene Yesu be bua se wɔn sɛ nokura me se mo sɛ nokwa me ka kyerɛ mo sɛ sɛ mo yɛ ma mo nuanom nketewa mu sɛ baako moyɛ ma mo nua mo nketewa mu baako yi mo ayɛ ma me moayɛ ma me ɔsoro Nyankopɔn nti sɛ masa mese wɔ ma mɔborɔhu sɛ woyɛ ma Yehowa Nyankopɔn obi a ɔtene ne sɛm bia da ɛma ne nua mɔborɔni biara no wonya nto mu da what nti asase so a yɛwɔ Onyankopɔn nipa bi ahyɛ nyame nipa nsa o onyame de nipa bi ahyɛ nipa bi nsa nti monhwɛ yie na moampo saafoɔ no sɛ nipa bi hunu ama ne sɛ ɔma ne hunufoɔ ne sa nti ɛne onyame adua n'asafo ne sa nti ɛne onyame ato nipa bi nsɛm sɛ ahokyerɛ bia mu wɔmommoa mmɔborɔfoɔ nti nokora kristofoɔ ɛna nɔpai momasɛm nwura mo mu monyɛ nhyehyɛe ma nsɔre ma monkanya wɔm sɛ yɛwɔ asafo a ɛyɛ nkwagye asafo yɛbɛteram amen kɔ verse number 41 wasae ɛno na ɔhene bɛka kyerɛ wɔn a wɔ benkum no nso sɛ fa wo no si wɔ benkumfoɔ deɛ ɛnya nim sɛ ɔmo kɔgyem atirimɔdenfoɔ no ɔmo kɔgyem obi a atirimɔdenfoɔ bia wonkɔ heaven wopa ma Nyankopɔn mfa wo nyane awufoɔ ma Nyame mfa wo ntutu ahombɔne ma Nyankopɔn mfa nyɛ nsɛnkyɛne sɛ woamfa wɔ ma yɛhumɔborɔ amata ho a mesɛ yɛve wonya dɛn ɛne ɔka no Matthew chapter 7 verse 15 no ka no kora kyerɛ ma nɔpa yi nti momeɛmpagya yɛ ho akristofoɔ momeɛmpagya yɛ ho na yɛma nipa wɔ amanneɛm amen Matthew 5:7 ɛnkyɛ no masɛm ba wieɛ titiɛ mekan obi a wotie me bia tie kwa so pam wowɔ ho ahoɔden a yɔ onyame bɛhyira wo kenkae Matthew chapter 5 verse 7 wɔsɛ nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ tio wɔse deɛ nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ nhyira ne mmɔborɔhufoɔ na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔbɔ Yesu na ɛkasa no ɔboaboa asuafoɔ na no ɛde wɔn ɔkyerɛ wɔn nneɛma nipa yɛ a wobɛtumi aba Nyankopɔn nkyɛn nhyira sɛm pepɔ so asɛn kana wɔse nhyira ne mmɔborɔhufoɔ na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔbɔ wɔn na ɔbɛyɛ dɛ wɔbɛhu wɔn mmɔbɔ bɛhu wɔn mmɔbɔ wahu nua mmɔbɔ ɛbaa yɛ yi waka wɔ bi sɛ saa nipa wei kwan bɛ na ɔfa so odidie sɛ wonkae deɛ a metofoɔ na ɔpɛɛ sɛ kae sɛ nipa bi wɔ a wone nana agya duam wone nana wɔ ahokyerɛm onyame adom wɔpagyaw ka saafoɔ no na Awurade nkɔ so antrɛ mo ahyɛm Awurade mo ayɛ ndaa amen Romans chapter 12 verse 10 Paul tu asafo no fo masɛm ba wieɛ nti onyame ma monkanya mɔ hɔ wate onyame so bɛboa yɛ kekae Romans chapter 12 verse 10 wasae atifi asɛm ɔso onuadɔ momfa onuadɔ no dɔ mo ho yie nti ɔse Kristo asafo no momfa wɔ nuadɔ ɛno dɔ mo ho yie ɛno dɔ mo ho yie na monni kan ne di mo ho ni wate ɛsɛ muni mo nketaho ntɛntɛm momfrɛfrɛ mo ho ntɛntɛm na monsɔfo problem se no ntɛntɛm woyɛ sɔfoɔ no sa woba frɛ wɔ ɛma wobomfu nyane ho abɔtrɛ wokɔ a bɛfa so a wone ne bɛkasa na ɔno so anya asomdue na wakyerɛ ne kɔ a wobɛfa soɔ kɔ ne ntoasoa no ɔsɛ monyɛ mmɔden mmɔ mu nyaa nti ma monyɛ mmɔde mɔ mu nyaa na mmom monyɛ honhom hye so ɔte aseɛ ɛberɛ wei yɛ berɛ a sɛ sɛ yɛde akodoɔ timi yɛ dɛn ɛyɛ biribi de hyɛ nyame animonyam wate kɛmɛsrɛ mo obia nsɔ no nyina ne naa so yɛnkeka yɛ ho mmom ne yɛmoaboa yɛ ho neantɔ ba ha kɔ monsom Awurade wɔsɛ momeansom Awurade na moma mmɔne nyi ɛwɔ nedasoɔm wate nti akɔre ntae a ɛnkyerɛ sɛ yɛnkɔ yɛ bɔne monkɔ so anka nyame asɛm woyɛ brante a ka nyame asɛm babawa ka nyame asɛm papa hwɛ ne woanta wo yere to bebree bɔ mpayɛ amen amen kɔ ahohia mu monto mo bo ase nti woyɛ ahoyɛ o nti akristofoɔ
ɛne onyame sɛ menka nkyerɛ m ahoyɛ wɔyɛ abai monto mo bo ase na monkura mpaebom makasa bɔne bi mfiri wɔ nom to bo ase wate onyankopɔn wura mfiri wo da ɔbɛfrɛ nnipa bi so ama ɔnya biribi adi wodeɛ ne mpaebɔ hwɛ na Nehemia yɛbɛfa no nkɔtena atukɔfoɔ nkyɛn wɔna hyɛ wɔ hene nsa wɔde ne bibi baa no adwe mu sɛ adɛn na me nso mfra Israel nyankopɔn nti wɔyɛ akɔnkye obua dae bɔmpa yɛ kyerɛ so nyankopɔn sɛ onyame ma no nya wɔ hene no mu adom ɛne ɔhema no anim adom ɔbɔ mpa yɛ no onyame ma Nehemia nya wɔ hema no wɔ hene no mu adom ɛma ɔmo ma ne kwae saa ma ne nneɛma ma ne kɔkyekyere Jerusalem afasuo dɔkesɔre ahoyɛ no aba no to boa sɛ kɔ so aka wo nyankopɔn amen kwa moma ahotefoɔ hia no hia mu bi enti asɔfoɔ mpanimfoɔ mo a mo nsɛm wɔ kakra moma ahotefoɔ hia no yɛ dɛ ehia mu bi ebinom pa mo akyi to mo dwapadeɛ de pagya Kristo asɛmpa si hɔ ɛberɛ wai mese fa ho si hɔ boa maborɔfoɔ na onyame ahenni anya kɛse amen kwa mommɔ ahohoyɛ ho mmɔden tuase mo nyadae mommɔ ahohoyɛ ho mmɔden baabi a wotie biara bɔ ahohoyɛ ho mmɔden kanya ho menipa hu sɛ deɛ wagye na deɛ wɔne di wiase so kɔ monhyira wɔn a wɔtan mo obi mpɛ wasɛm kɔ ɛberɛ wei yɛne papa monhyira no ma monnɔme wate wɔse anyadae monhyira ayasɛfe na mebɔ mpa yɛkyekyere to wɔ so wokyekyere to wɔ so hwana ka ɔkyerɛ to no so wɔbi so ɔkyekyere to so anka bɛnya baabi agyina momfa saa nneɛma no nto baabi wate na momyɛnto ɔdɔ ho anamaw na yɛho yɛho mmɔbɔ amen kɔ mo ne anigyefoɔ no nye nti sɛdeɛ onyankopɔn yɛ biribi ma obi a yɛne wɔ mo nyina di ahu sɛ onyankopɔn fie no na mo ne asufoɔ nsu saa na bere a ebinom nsui momeyɛ ne wɔ mo nsu nti ma obi asɛm nyɛ wasɛm ma obi ahommɔborɔ nyɛ ho mmɔborɔ wate na awurade hu yɛ mmɔbɔ amen kɔ mo nyinaa monya adwen korɔ monwenwene nneɔma akɛseɛ akɛseɛ ho saa berɛ wosuku si da kora agyasie saa mmerɛ wo prɔto no fa prɔto nto baabi fa dade si baabi ka bi a wokɔtɔ no gyayansa wate gyayansa yɛtu anammɔ sɛ ɛberɛ wɔ mu no sɛ ɔha wɔyɛ aba wiase deɛ a wo so wɔgye Kristo adie wobɛboa mmɔborɔfoɔ wobɛboa Kristo asafo fi sɛ ɛberɛ bi asafo no hia mmoa biara no wɔn mo aboa no onyame hyira wɔm yɛka safo a asafo no nipa ne nyankopɔn adwapadeɛ soro ka yɛn daa amen na deɛ momma ahobrasedeɛ mfa mo nipadua nti momeɛma ahobrasedeɛ wɔayɛ abai Kristo no bi abrɛ ho ase mommu mo ho nyansafoɔ pii wate nipa bi wɔ Kristo fie a ɔma yɛ ho nyansafoɔ ɔma yɛ honamfoɔ woka ho mu asɛm na ɔmka honam deɛ ɛna sika wo yɛ da hɔ deɛ yɛmfeɛ nsa nka yɛde bɛtwa blɔk yɛde wɔkyerɛ ɛdeɛ ne blɔk Yesu ba wotwa blɔk Peter twa blɔk wɔma nte asafo deɛ ma Roman Catholic Church ne Methodist Church ne ade ɛtrɛ kɛseɛ nyinaa yɛ saa nneɛma yi ɔmo kɔ kuro bia mu a ɔmo yɛ adɔyɛ ma kuro mu ɔfɔ na ɔmo atwe wɔ mo tìmisi bere wei ɛyɛ ahumɔborɔ mmerɛ ma wo nua amen kɔ momfa bɔne ntua obi abɔne ka nti sɛ obi ayɛ bɔne mpa a mehye fa to baabi ɛberɛ wei deɛ wofa papa tua ne ka kɔ na ɔsɛ na monna nwene nneɔma ɛfɛ ɛwɔ nipa anim nko a kabrase hɔ na sɛ ɛbɛtumi a mofam deɛ mo ne nipa nyina ntena asomdwem wɔseɛ ne nipa nyinaa nyɛ dɛ ntena asomdwem berɛ wei mu ne wo nua ntena asomdwem deɛ obi ayɛ wo biara no fa to nkyɛn wate ne ka asɛm a meka kyerɛ wei na fa wo si wɔ ne mma bi sɔfoɔ biara ɔha wɔyɛ abai wɔntimi ntoa nammɔ ama wasafo ma biara nyame bɛbu sɛ wasɛm atamu da meka no kora kyerɛ wo wɔntimi ntoa nammɔ amoa wasafo ma bi na so wobɛtena wɔde nsa tim sika no so a sika nyɛ ɔdeɛ ɛnyankopɔn sika meka no kora kyerɛ mo wate obi tɔn adwapadeɛ de bɛboa onyankopɔn adwuma ma ne kɔɔ so Yesu kɔ no wama Peter kaprɛ but ɔno wafrɛ nipa bi ama ɔmo tɔ adwapadeɛ de bɛboa deɛ a ɛberɛ wɔ mu asɔfoɔ adinfoɔ montua namɔ ɛyimfoɔ mode da nkura no montua namɔ nsase a motontɔɔyɛ no sika a monyaɛ no momfa bi mmoa nkurɔma no na Awurade wo mmɔbɔ ayɛ nka nyankopɔn di daa amen Psalm 78 verse 23 ɛberɛ onyankopɔn kɔyi Israel firi Misiri no ɔde nkɔ Kana asase so yɛnhwɛ aduane a ɛkɔm de Israelfoɔ de ma ɔmo diiɛ
Psalm 78 verse 23. Psalm 78 verse number 23. Wasai. Nanso ɔhyɛ ewiem tɔn wɔ soro. Wasi. Oyada. Ɔhyɛ ewiem tɔn ɛwɔ ɔsoro. Kɔ. Na ohini ɔsoro apono. Yewa Nyankopɔn hini wɔ so apono. Na ɔtɔɔma na gu wɔn so sɛ wɔnni. Ɔtɔɔma na gu Israelfoɔ so wɔni. Na ɔde ɔsoro aduane maa wɔn. Ɔma Israelfoɔ wɔ soro aduane di. Ɛtumfoɔ aduane na onipa di yɛ. Ɛtumfoɔ aduane. Ɛtumfoɔ abɔfoɔ mpanimfoɔ aduane. Ɛbrɛ akɔm di nipa no. Onyankopɔn de aduane bi ma wɔn di. Ɔma wɔn aduane di mee. Wɔn tete mee. Ɔma apueɛ mframa bɔɛ wɔ soro. Wɔsan ma apueɛ mframa bɔ soro. Na ɔde ne tumi twe anafoɔ mframa bae. Wɔde tumi twe anafoɔ mframa bae. Na ɔtɔɔ nam gu wɔn so sɛ mfuturo. Ɔtɔɔ nam gu nipa so sɛ deɛ. Mfuturo. Maa nipa we nam. Nti me nua mesrɛ wo wɔn nua wate. Na Awurade bɛhu mmɔbɔ. Mede m'asɛm asi. Awurade hu yɛ mmɔbɔ. Amen. Wɔma yɛ ahoɔden. Amen. Wɔma yɛ tumi. Amen. Yɛtumi twe akrama no. Yes. Tumi nti ayɛ nka ndi daa. Amen. Wo nyame agwama wiase agye nkwa Yesu Kristo adoma yɛ wo nsama ene mobrohu na do yɛ ho asɛm na yɛate ne ehu yi kɔso ahu yɛ mabɔ yɛ nyina ntimi nyɛ ɔdɔ ho adwuma ma yɛ nua na wo yi ho adi a adom nti enya nkwa utumi nti wo hwamla yɛ so amen. Nokura gidie asafo ne nkrobate wɔ santase True Faith Church International wɔ sempakani komsheni Jacob Bech